वस्ती और जनूबी एशियाई कॉन 2021 उज़्बेकिस्तान में हुई। पाकिस्तान के जो वहाँ पे वफ्द था उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की, लेकिन वहाँ पे तमाम जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी वहाँ मौजूद थी, अस्करी भी और सियासी भी। इस मौके पे जो हाईलाइट थी वो अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला और उसके बाद पेश आने वाली सूरत हाल थी। बात करते हैं हम इस पे। कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान थे, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी थे, और इस दौरान बात करते हुए अशरफ गनी साहब ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता माह 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में दाखिल हुए। न सिर्फ ये बल्कि सदर गनी ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान हुकूमत तालिबान को संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए आमादा करने में नाकाम भी रहा है। ये जो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है इंतहाई गैर मुनासिब किस्म का, जरा सुनिए। To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I feel really disappointed that we have been blamed. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions, and unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? Why would they listen to us when they are sensing victory? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद इन इल्जामात को नॉनसेंस करार दिया और वहां पर कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान का होता है, जिसके असरात भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगा अफगानिस्तान का जो मामला है उसमें कोई अच्छा किरदार अदा करने में, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होता है। President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? You should have looked upon Pakistan as a partner in peace. We have made every effort, short of taking military action against Taliban in Pakistan. We have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. So I can assure you again, if any country is trying its best out of all the other countries in the world, it's Pakistan today. इससे पहले कल जो प्रेस ब्रीफिंग थी, अमरीकी वजारत खारजा के जो तर्जुमान थे, उस हवाले से जो अमेरिका का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें उन्होंने अफगान अमल के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी तारीफ की है, उसे सैटिस्फैक्ट्री करार दिया है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी हम आपको बताएं इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान सुनवाना चाहते हैं। We know that Pakistan has much to gain from an Afghanistan that is peaceful, that is stable, that's secure, and Pakistan has the potential to have a critical role in enabling that outcome. We do appreciate Pakistan's efforts to advance the peace process and stability in South Asia, including by encouraging, as Pakistan has done, the Taliban to engage in substantive negotiations. भारत की रिप्रेजेंटेशन वहां भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कर रहे थे जो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और खैर इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। अपनी तकरीर में भारतीय वजीर खारजा ने बाहमी तजारत और ट्रांजिट ट्रेड को रोकने और रुकावट डालने को बड़ा मसला करार दिया, यानी डायरेक्टली वो पाकिस्तान को ही इसमें अक्यूज कर रहे थे। इसका भी जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया और उन्होंने कहा कि पूरा इलाका खुल सकता है अगर पाकिस्तान और भारत कश्मीर का मसला जो है अपना हल कर लें। भारत से तो हम कह सकते हैं। Second major challenge to the connectivity initiative are the regional unsettled disputes, and this is between Pakistan and India. The whole area opens up if Pakistan and India, our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side, China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. And unfortunately, because of our disputes, unresolved disputes, the huge potential remains untapped.
अच्छा, जो पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय वजीर खारजा की थी वो ये थी कि जो चाबहार की बंदरगाह है उसकी अहमियत को यहाँ पे उजागर किया जा सके। एक वो जो नया एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देना जा रहे थे, इस हवाले से भारत, उज़्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इस वर्किंग ग्रुप के क़याम के जो ऐलान है वो कुछ इसकी तरफ कोशिश की जा रही थी, मगर उज़्बेकिस्तान के सदर की जानिब से तिरमेज़, मज़ार शरीफ, काबुल और पेशावर रेलवे का ऐलान किया गया, जिससे ऑब्वियसली भारत को मायूसी हुई है। जब बाहर निकले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वहां पर भारतीय मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। अपनी तरफ से उन्होंने जो टेररिज्म और वो स्टेट के ताल्लुक और बातचीत और दहशतगर्दी का जो कनेक्शन बना के पाकिस्तान को अक्यूज करने की कोशिश की थी, ये सवाल जरा उल्टा पड़ गया क्योंकि इसी को मोड़ दिया आरएसएस की जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। जरा सुनिए। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। इसके बाद मुलाकात हुई इमरान खान साहब की अपने अफगानी जो वहाँ पर अफगान सदर अशरफ गनी से, और उस मुलाकात में बड़े गिले हुए, बड़े शिकवे हुए। तस्वीर में जो आप चेहरे देख रहे हैं आपको बता रहे हैं कि मुलाकात का इंतहाई संजीदा माहौल था। उसके बाद खबर आई कि सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाली इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई है। इस्लामाबाद में जो 17 से 19 जुलाई तक अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होनी थी, जिसमें अफगानिस्तान के सियासी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई थी, और अफगान मीडिया ने भी हमें बताया था कि जी इस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला, गुलबदीन हकमतियार, हनीफ इतमार, सलाहुद्दीन रब्बानी समेत 21 रहनुमा कुछ पाकिस्तान आ रहे थे, जबकि तालिबान तर्जुमान की जानिब से बयान सामने आया कि उन्हें कॉन्फ्रेंस की दावत नहीं दी गई। इत्तलात के मुताबिक कल से कतर में तालिबान और अफगान हुकाम मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे और ईद के बाद इस्लामाबाद में कोशिश की जा रही है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को दोबारा रिस्केड्यूल करके रखा जाए। इस पूरे इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, दफाई तज्जियाकार हैं, समी यूसुफ ज़ई माहिर अफगान उमूर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। यूसुफ ज़ई साहब, आपसे आगाज करेंगे क्योंकि एक ऐसा वक्त जहां पे दो हमसाए जिनमें ट्रस्ट और एतमाद होने की इस वक्त सबसे अशद जरूरत है, इस खत्ते में एक बहुत ही अहम बड़ी तब्दीली होने जा रही है। आज की मुलाकात से तो ये बड़ा क्लियरली पता चल गया कि बदएतमादी की इतनी ज्यादा फिजा है, ये तो साथ काम करना जो है इस मौके पे होगा दोनों ममालिक को। आपको लग रहा है कुछ ये यहाँ पे कोई वर्किंग रिलेशनशिप या कोई ट्रस्ट जो है रीबिल्ड करने की गुंजाइश है? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे ही तालिबान के जो ऑपरेशंस है और जिस तेज़ी से वो अफगानिस्तान में फैल रही है, इसी तेज़ी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें तनाव भी आएंगे। और आज प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब ने बड़ी एक इंटरनेशनल फोरम पे खुलकर पाकिस्तान के जो इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ से 10,000 मिलिटेंट आए हैं और पाकिस्तान के शहरों में तालिबान जो कर रहे हैं उनके जश्न मनाए जा रही है। मेरे ख्याल में एक बदकिस्मती है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जितने लोग हैं, चाहे हुकूमती लोग हो, आवाम हो, उनका ये ख्याल है कि ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान से उनका एक राबिता है और पाकिस्तान से उनको मंसूब कर दिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान से एक हद तक राबिता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक पूरी इंसर्जेंसी जो तालिबान चला रही है वो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के सरहदों से बड़ी दूर शुमाली अफगानिस्तान में भी है। एक हद तक अफगानिस्तान में तालिबान खुद भी एक हकीकत है, उनके एक रूट्स है सोसाइटी में, उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। तो मेरे ख्याल में जितने जैसे ही तालिबान आगे बढ़ेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो खतरनाक हद तक बिगड़ जाएंगे। यूसुफ ज़ई साहब, आपको ये जो तालिबान है ये क्या बदले हुए तालिबान दिखाई देते हैं? मैं बड़ा सुन रही हूँ ये नैरेटिव जो है कि ये इस दफा के जो तालिबान ये उभर रहे हैं बतौर एक कुव्वत, ये 1999 वाले जो तालिबान है वो नहीं है, ये बदले हुए तालिबान है। मेरे ख्याल में सिवाय पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के चैनलों पे कुछ साहिबान के अलावा मैंने 30 सालों से तालिबान कवर किया, न तालिबान बदली है। सदी बदला है, सेंचुरी बदला है, तालिबान नहीं बदले, अभी भी उनकी वही पॉलिसियां है। अभी भी उनसे पूछो कि क्या अफगान आवाम खवातीन बुरके में रहेंगे या नहीं रहेंगे, सिंपल सवाल का वो भी जवाब नहीं देते। अभी जिस इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर दिया, हम समझते हैं कि शायद वो बदले हुए, लेकिन जो थोड़ी सी या बड़ी से इलाकों उन्होंने कब्जा कर दिया वही तालिबान का जो जिसके वजह से दुनिया से उनका एक टकराव चल रहा था, उन्होंने वही पॉलिसी दोबारा
اپلائی کر دی, خواتین کو گھر پہ بند کر دیا, باہر نکلنے پر پابندی لگا دیا, کچھ جگہوں کو کوڑے مارے, خواتین کو سنسار کیا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طالبان ایک بہت ہی ایک مغرور قوت بن چکے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں سب سپر پاور جو ہے نا وہ امریکہ ہے, ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے, باقی نہ پاکستان کے بارے میں. اور اس بات میں حقیقت بھی ہے, اس میں اس لیے حقیقت ہے جنرل صاحب, میں آپ کی طرف یہ بات لے کے آؤں گی, اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اس بات کی طرف انڈیکیشن بھی کی کہ ہم سے بار بار تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم مذاکرات کی ٹیبل پر لے کے آئیں جب ان کو جیت نظر آ رہی ہے. اور وہی والی بات کہ وہ خمار اس بات کا ہے کہ جیسے ورلڈ پاور کو یا امریکہ کو انہوں نے ایک طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پسپا کر دیا ہے, تو پھر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کیوں آئیں گے اس وقت؟ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کیوں بات کریں اس وقت. ماریا تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بات یہ ہے کہ طالبان ایک ریالٹی ہیں, انہوں نے 19 برس تک دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ ملٹری مشین کو ریزسٹ کیا ہے, اور اس کولیشن کو جس میں دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ آرمی تھی لیڈ بائی امریکہ. تو 19 برس تک ریزسٹنس کے بعد اگر جنہیں وہ سموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے, جنہیں وہ ڈیسیمیٹ کرنے آئے تھے, اگر پاکستان کی معاونت سے انہی کے ساتھ وہ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھ کر امریکہ خود ڈائیلاگ کر کے گیا ہے اور ان سے ضمانت مانگی ہے کہ آپ افغانستان کی سوئل کو ہمارے یا ہمارے اتحادیوں کے خلاف یا نیبرنگ کنٹریز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, یہ ضمانت طالبان سے مانگی گئی. پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو ہم ڈی لسٹ کریں گے, یونائٹڈ نیشن سے ڈی لسٹ کروائیں گے. اسی معاہدے میں یہ بھی کہا گیا تھا آپ کے جتنے قیدی ہیں ان کو ہم رہا کر دیں گے. تو جب ان کی یہ شرائط مان لی گئی, اور اس میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کو وہ کارزئی کے بعد ابھی اشرف غنی گورنمنٹ 20 برس تک جو 2 حکومتیں قائم کی اور جن کو سسٹین کیا, سپورٹ کیا, ٹریننگ دی, ایکوپمنٹ دیا, ان کو تو ڈائیلاگ ٹیبل پر نہیں بٹھایا. اور یہی بات آج پرائم منسٹر نے بھی کہی کہ اگر امریکہ چاہتا تو وہ ان کے ارادہ تو 5 برس سے تھا. پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ امریکہ اچانک نکل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو 5 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بے مقصد جنگ ہے اور اس سے امریکن ٹروپس کو واپس بلایا جائے گا. پریزیڈنٹ اوباما نے بھی ابتدائی طور پر ری انفورس کرنے سے انکار کیا تھا. تو اب جب وہ جانے کا ارادہ 5 سال پہلے سے ظاہر کر چکے تھے تو 5 سال کا وقت کم نہیں تھا. اسامہ بن لادن کو مارے ہوئے بھی انہیں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اگر یہ تمام اچیومنٹس وہ حاصل کر چکے تھے اور بالآخر انہوں نے نکلنا تھا تو اس وقت کو انہوں نے کیوں ڈائیلاگ کے لیے استعمال نہیں کیا؟ کیوں ایک افغان انٹرنلی افغان سولوشن کی طرف وہ کیوں نہیں گئے جب وہ وہاں بیٹھے تھے؟ طاقت بھی استعمال کر سکتے تھے, وقت بھی تھا, وسائل بھی تھے. بالکل, یہ تو شیئر ابینڈنٹمنٹ ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایکشن ری پلے ہے. اس سے پہلے جب وہ سوویتس کے جو معاملات کے بعد جیسے یہاں سے وہ گئے تھے, بالکل اس کا ایکشن ری پلے ہے. لیکن جنرل صاحب اس میں دیکھنا میں یہ ہوگا کہ پاکستان اس میں سب سے بڑا افیکٹی ہوگا جس کے اثرات ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت پاکستانی جو سیکیورٹی وہ ہے پورا اپریٹس, پرائیورٹی کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں پرائیورٹی یہ ہے ہماری حکومت کی بھی اور سیکیورٹی آپریٹیوز کی بھی کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور اس میں ہم جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کانفرنس بھی پاکستان میں منعقد کی جا رہی تھی. طالبان کو ڈائیلاگ ٹیبل پر بھی ہم ہی لائے, اور اب ریجنل کنیکٹیوٹی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم ایران سے بات کر رہے ہیں, رشیا سے بات کر رہے ہیں, ازبکستان, ترکمانستان سے بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل کنٹریز اپنا ایک رول پلے کریں تاکہ افغانستان میں امن کا قائم ہو جائے. 40 برس سے لوگوں نے صرف جنگ دیکھی ہے, اب ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں امن. دیکھیں امریکہ نے آ کے 2 لاکھ افغان تو شہید کر دیے, ان کا سارا سسٹم تباہ کر دیا, انسٹیٹیوشن بلڈ نہیں کیے اور اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کر کے وہ اور اچانک چلے گئے. کلوزنگ کوسچن یوسف سعید صاحب, جب یہ گئے ہیں مجھے اس بحث کو سمیٹنا جنرل صاحب. یوسف سعید صاحب, یہ جو کانفرنس ہے کوئکلی مجھے 30 سیکنڈ میں اگر آپ اس کا جواب دے سکیں, یہ عید کے بعد پاکستان میں آپ سمجھتے منعقد ہوگی؟ کیونکہ ابھی تو یہ پوسٹ پون ہو گئی ہے, یہ ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ یہاں پہ تمام جو گروپس ان کو دعوت دی جائے گی وہ یہاں پہ شامل ہو جائیں گے. واٹس یور انٹیلیجنٹ گیس؟ نہیں, میرے خیال میں افغان حکومت نے ساری جو پولیٹیشین لیڈر تھے ان کو متنبع کیا کہ آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے, پاکستان کے ساتھ مزید کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا. انہوں نے اس پر پابندی لگا دیا. اب دوبارہ کوشش ہوں گے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کانفرنسوں سے چاہے قطر میں ہو چاہے اسلام آباد میں ہو کوئی نتیجہ برآمد ہو گیا. البتہ ایک کوشش ہوں گے. میں نے کہہ دیا کہ اس وقت طالبان نے ملٹری ٹیک اوور کے لیے
माइंड बना दिया और मेरे ख्याल में एक हद तक पाकिस्तान भी ये समझते हैं कि अब मिलिट्री टेक ओवर होगा, तो इस हालत में मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान इतना प्रेशर तालिबान पर डाल सकते हैं या उनकी इस कैपेसिटी है कि वो तालिबान पे इतना प्रेशर डाले कि इस अहम मोमेंट में तालिबान को मिलिट्री टेक ओवर से रोक सके। बहुत शुक्रिया समी यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अफगान हमारे साथ मौजूद थे।